300. Din hidi ko kumang. Hanaton mo tayo winilding ko yung gaya ano ka. Batak man for practice yan. Win! Winilding ko na. Aga magay welding na na. Siri, winilding ko rin. Nice. Adik kamu lang ay mong i-adjust. Bus na. Lain man mo i-adjust na nila dito. Sabat sa tita kaya eh. Ito, Mega Wheel galing sa naman galing sa 2.5 sa. What's enough? Gakay man na sinakdakutan mo di na kayo. Sino na? 50 amps. Testing mo kung saan. Sama jelas ada dikit-dikit tuh. May tikumin sa mo din 300 ya. Ampaw din 300. Welding machine taman sinuportar na. Yan, anak mo sinuportar. Iya, electrode pa yan.